अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और हम आज जा रहे हैं आज उम्रा करने के लिए। हम अपने दोस्तों के साथ। देखिए ये है रेहान बांग्लादेश का। और ये है नाम क्या? जुएल। हाँ ये है जुएल। इसको भतीजा भतीजा कहता है। एक कल भतीजा है ना हमारे रूम में, उसको भतीजा भी तो याद है, भतीजा भतीजा ही। ठीक है, तो हम सब जा रहे हैं उम्रा पे। दुआ करेंगे आप सब के लिए, ठीक है। और ये जो गाड़ी चला रहे हैं ये हमारे दोस्त हैं, ये सुजीत भाई और ये है नबील भाई, ठीक है। तो हम जा रहे हैं और ये ऐसा कुछ है हमारे जद्दा বন্ধ পরে দুনিয়া ঘুরে আবার আর লাগে রাস্তা নাই আর বিলার তেল কত 30-35 কিলো যায় না বন্ধুর লগে দেখা করে দিতে হবে। কোনো সমস্যা নাই, কোনো এ মনে হয় হেরামের তে 6-7 কিলো কম। লোকেশন ভাড়া লাগতো কম, লোকেশন লয়ে লাইছি কোন ঠিক আছে। চেক করে বলা পরে আমরা এখানে গাড়ি সুটকিটা দেখবো আর কি। আমরা কি ভালো হয় বসে বড় একটা গমটা দেয় এটা পুরো গরম গরম লাগে, গরম একটু তো নেই সাইছে না গ্রামে। তা 2 দিন আগে স্যার সব 2 দিন আগে না সব কিছু শেষ করে নখ মুখ সব কিছু শেষ করে যখন তুই 12-200 খতম গোসল করে তখন বাড়িয়া একবারে ভিজা কাপড় ওই অন্য কোনো কাপড় দিয়ে শরীর না হচ্ছে না। कभी ज़्यादा कर तो पता चलेगा ना यहाँ बस अब कम कर दिया, अब कम कर nah अब वहाँ उसको जाने नदीन गुफा পাহাড় পাহাড় পাহাড়ের তলে আর আমরা দেশে টানেল করে খাইতে বলে আগুন ধরে টার্নেল ইমরান খানের টার্নেল। गाइस देखो आगे सुरता की गाड़ी चल रही है, तो बांध पड़ा है, टर्न लेना पड़ेगा ना। ওই নিয়ন্ত্রণ নতুন কেউ সৌদি আরব পেলে এটি ঘুরলে মুড়লে হেরতে ভালোই লাগে খালি। হ্যাঁ আর আমরা যাই অনেক ফাঁকনা মাল হয়ে যেতেছি 2টা বছর ঘুরতে ঘুরতে